Banda Canon. Ngayon ka mo sa akong kusina. Ang pagmugna sa siomay. Ang siomay na mugna inaagi sa pagsagol, timpla, utos, o kalisnaw sa mga piniling nga mga sagol. Ang sekreto nga katalagsaon nga kalami nga gibalik-balikan nga siomay sa isa o kini imugna inuwanan sa kapogi o pagkigugma sa usa ka isaan. Siomay sa isa naabot sa tibuok kalibutan.
Contingent number 4, Tribo in the Canon. Siomai Festival 2025 would like to thank the Siomai Festival 2025 core team, headed by the overall director, Honorable Sonia del Cal de la Peña, Operations Director, Cristel Chong, Secretariat, Sayi Alforque, Rachel Concepcion.